Nakukaribisha mara tena mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu leo na Bwana. Na siku ya leo tutazungumzia mada inayosema kukiri Yesu Kristo bila imani ya kweli. Tutaomba Mungu mbele ya kuanza mada hii, Mungu pekee ndiye atuwezeshe. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa neema na upendo wako kwetu, maana umefika. Umetusaidia tena na kupatia pumzi ya uhai, tunasema ubarikiwe. Tunakuita Bwana katika kazi hii, tusaidie, tuongoze, tuone kweli kazi imeshikamana na salama. Tunatumani Mungu ndiye hai, unasikia, unatenda na ulio na kazi, tunaonekana kwetu, tunapigania kusaidia kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Kama nimetoka kusema ya kwamba leo tunazungumzia mada ambayo inasema kukiri Yesu Kristo bila imani ya kweli. Tutasoma katika ile kitabu ya Mathayo ile sura ya 7, tutashuka mstari wa 21 hadi ule mstari wa 23. Inasema hivi: si kila mtu ambaye aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku hizi, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa pepo wachafu, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo? Halafu nitawaambia, sikuwajua ninyi, wakati wowote ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Neno hili linakuja kwako wewe ambaye unaishi maisha ya Ukristo, umeamini, unasema ya kwamba umeamini Yesu Kristo, una huduma, uko mwimbaji, uko Mkristo. Neno hili linakuja kwako ambaye uko kanisani, unasema ya kwamba unaamini Yesu Kristo, lakini matendo unayoyatenda hailingani na ya Kristo. Nitatoa mfano kwa leo. Watu wengi wako makanisani, anaweza kuwa mtumishi, anatabiri, lakini anajua ya kwamba ni mtumishi, anaamini Yesu Kristo, lakini utaona pembeni anatumainia irizi, anatumainia kitu fulani ambacho anasema maligre naenda mkanisa, iki kitu fulani kinanisaidia, iki kitu fulani kinachaka sipate shida fulani. Unaweza na mtu anakuwa yuko na nyumba nzuri mali, lakini anasema gisi niko na imani ya mingi na gisi niko na nyumba nzuri, watu wanasema fulani, naomba nikuwe na kitu fulani ambacho kitakuwa kinanisaidia, kwa mfano nisipate shida mali nimeenda, mara wabaliwa siniingilie. Ijapokuwa anaamini ya kwamba Yesu Kristo anaweza na yeye ni juu ya yote na hakuna ambacho kinamshinda. Lakini ule mtu anaishi katika kanisa, anasema ya kwamba mimi naamini Mungu na mali yangu yote nitatoka Bwana, lakini ana kitu pembeni fulani ambacho anajitumainia. Anaonyesha ya kwamba ule Mungu ambaye anafuata hana uweza kuliko ile ambaye amejitumainia pembeni, kwa sababu angelijua kwamba Mungu ni mweza yote na anashinda yote, hangepasha tumainia ile kitu pembeni kufuata mapenzi ya Mungu, na ana kitu pembeni ambacho anajivunia. Ni kusema ya kwamba wakati umeamini Yesu Kristo, matendo yako yalingane na mapenzi ya Kristo. Kama vile Kristo ni kweli na njia na uzima, na sisi tunapaswa fuata ile nyayo ambayo Yesu Kristo alikuwa akitembelea. Ni kusema ya kwamba wakati unafanya matendo mabaya, unaombea mtu anapona, anabarikiwa, kama hailingana na mapenzi ya Kristo, siku ile Mungu atakwambia ondokeni, sikujui, maana ulifanya hayo yote kwa tamaa zako. Ni kwa leo watu wengi wameishi makanisani, mali wanasikia huku watu wako nabarikiwa, hapa ukifika kwa fulani atakuombea, utapata nyumba, utapata mchumba. Unaenda kule, wewe unaenda kwa imani, unawaza kama ule mtu anaamini Kristo, ijapokuwa ana kitu fulani ambacho anatumikisha ili wewe upate ile muujiza. Kwako utaenda unaamini ya kwamba ni Yesu Kristo ndiye alitenda, ijapokuwa kuna kitu fulani ambacho hakilingana na mapenzi ya Mungu ambacho ule mtu alitumikisha, ndicho kinatuma unafikia ile lengo. Na ingine ni kusema ya kwamba kitu ambacho umekipata kisikucha mapenzi ya Mungu ni cha muda na ni cha bure, hakina faida. Mungu akikubariki, anakubariki baraka za kweli, hazikuji na zirudi kama upepo, lakini Mungu akikubariki, baraka zake zinadumu kizazi hata kizazi. Lakini utakiaona mtu kwa sababu amekosa kazi na ni Mkristo, anashindwa kuomba Mungu ule ambaye anamwamini kwamba ni Yesu Kristo anaweza yote katika maisha yake, anakimbilia kwa mfumo, utafuta dawa ili upate utajiri, upate kazi, upate mume.
hiyo wale ni watu ambao wameishi makanisani, wanasema ya kwamba wanafuata Kristo, lakini matendo yao yalingana na Kristo, na inaonekana kwamba wanaamini Yesu Kristo kwa midomo, lakini ndani mwao wanamkana. Wanajua kwamba Yesu Kristo, lakini nguvu zake hawazielewi, uwezo wa Yesu Kristo hawaitambui katika maisha yao. Kwa sababu ingelikuwa unatambua uwezo ya Mungu kukulinda tu, pumzi ambayo kupatia, ile irizi haikukumbaka, ile irizi haikukubadilishia maisha kitu yote. Kumbuka mahali Mungu amekutosha kufika pale ulipo ni neema ya Mungu. Lakini wakati unaona maisha yanacheza kidogo, unaona akose Mungu amelala, amesinzia. Mungu hajawahi kulala, anaona, anaishi, anajua kila kitu ambacho kimekufikia katika maisha yako, na anajua shabaha ya ile shida kukupata, anajua shabaha ya ile shomaji kukupata, anajua shabaha ya nini kazi imeisha, na yeye peke anajua njia gani atakayofanya ili tena uishi katika raha. Ni kusema kwamba na kitu kingine kinachokuwa katika maisha yako ni Mungu anataka apime imani yako, aone imani yako inafikia wapi. Watu wengi zoruba tu kidogo inaacha unafika unajiingiza mshida ambayo itafika itakusumbua maisha yako, itagusa mpaka watoto wako. Juu ya nini? Kukosa uvumilivu na wakati mwingine kukosa shukrani. Mungu anayezipenda leo uishi hivi, anajua kesho utakuwa namna gani, lakini shida kidogo inakupata leo kwa sababu yeye anajua wakati na majira, na Mungu anatenda kitu kwa wakati yake, tena wakati ambao ni halali. Anajua leo akakupatia gari, uko na mtu fulani mwenye uko nakunda, anajua akikupatia ile gari atakufaidia. Wala anajua nikikubariki kwa wakati huyu unaweza poteza maisha. Yeye anachunga wakati ambao ulio halali ili apate kukubariki, juu uishi baraka zako, uziishi gisi yeye anataka. Lakini unapenda Mungu akubariki leo kadogo, utapata baraka, unaanza zarau watu, unaanza fanya kila kitu, na wakati utafika wakati ambayo unasahau mapenzi ya Mungu, unatoka kwa mapenzi yake kwa sababu ya baraka ambazo amekupatia. Ni kusema kama Mungu akikupatia kitu, kile kitu kitadumu, kwa sababu Mungu ni Mungu, akipana amepana, hakuna wa kumzuia, na yeye ndiye anajua maisha yetu. Nikusema watu kama hao ambao wanaamini Yesu Kristo na wanakana nguvu zake, Mungu atawaambia ondokeni, siwajui. Unaishi kanisani na huduma, unahudumu, unatuimbia, watu wanafarijika, tunasema ule ni mwimbaji fulani, anajua imba, ni mwimbaji maarufu, lakini matendo yako yanamkana Yesu Kristo, hayalingani na mapenzi ya Kristo. Unamwamini na una Mungu mwingine ambao unatumainia, ijapokuwa yeye ni Mungu juu ya Mungu yote. Lakini ukishafanya matendo hayo umemlinganisha kama vile miungu, lakini yeye ni Mungu juu ya miungu yote, ni Bwana wa mabwana, hakuna atakayelinganishwa na wewe. Kuna watu ambao wanatumia, anakuwa mwimbaji anairithi pembeni, anakuwa mwimbaji asema hii itanisaidia sauti yangu ijulikane, watu wanijue kwa mfano mwingine katika nchi. Pale unafanya mapenzi ya mwili, maana si mapenzi ya roho. Ule Mungu ambaye alikupatia ile huduma, alikupatia ile kipawa, umeona kama haiko wa thamani, umeona ya kwamba yeye hana uweza, ndio maana umejitafutia Mungu mwingine. Ndio maana anasema kwamba usijitafutie miungu mwingine ila mimi. Ni kusema ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo isipokuwa Yesu Kristo pekee, aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Ni kusema wakati unaishi katika mapenzi yake na uko na wengine miungu ambao unatafuta kwa pembeni, ni kusema ya kwamba hauamini uwezo alio nao, hauamini ya kwamba anaweza yote, hauamini ya kwamba shida, matatizo unayopitia, kila kitu katika maisha yako yanaweza. Ingelikuwa ungefahamu hayo, haungepasha tumainia ile miungu ya pembeni. Mtu haju wake nikamata kwanza kaka kikomo, wakinipatia sumu ita nikamata, nifanye kwanza hivi, basi nipiga masasi nikapita fasi ya baya, hawata niangalia. Nikusema kwamba wewe hauamini uwezo na mamlaka ambayo Yesu Kristo alionayo, na kujua ya kwamba yeye alimshinda shetani tangu zamani. Nikusema ile irizi yako haina shida, akiruhusu mabaya kupate, itakupata hata kama una dawa, hata kama unajitumania miungu gani, hata kama unataka kuzimu. Nikusema mabaya Mungu akipanga ifike kwako kwa sababu ya maisha yako magumu, itakupata. Kama ni baraka itakupata. Ya maana tumainia Mungu, pata mapenzi yake kama yeye vile anataka, utaona mkono wa Mungu. Ile inasumbua dada wengi, akishafikisha 30 25 lazima mimi eta isi abarikiwaka, yuko sa Mungu ananisahau, amesinzia, ifoende kamata mairizi, utaangukia mshida. Acha nikwambia kwamba ukipata nyumba ambayo umeipata kupitia njia mbaya ya madawa na vingine, ile nyumba haitasimama. Lakini Mungu nyumba ambayo amesimamisha inadumu milele, na nyumba ile iko na amani na salama. Ushughuli wakati dawa itaisha, utafanya nini?
Wewe ambaye unajua ya kwamba Mungu ameshindwa kunipatia nyumba, ifo niende nifanye rekuri kwa madawa, juu nipate nyumba, nipate maisha, nipate mtoto. Na kuna watu wengine wanashindwa kushukuru na kujua ukuu yenye Mungu iko natenda. Mtu anaweza kuwa hazalake, anafika kwa Mungu, Mungu nimeteseka, nisaidie na mtoto, na bia anachoka. Mungu anakubariki na mtoto. Lakini kushinda kujua ile uweza yenye Mungu amekupatia, kwanza ile uweza ambayo iko naye amekupatia mtoto, unasema kila siku kuzala, kila siku kuzala, ngoja niende funga, mimi nafunga uzazi. Unafika wakati ambayo utakosa mtoto. Ile shida imekupata kwa juu ya nini? Haukujua uweza ya Mungu juu ya maisha yako. Ile uwezo yenye Mungu alifanya kwako, kwanza upate nyumba, upate mtoto, umesahau. Lakini unajua Mungu kwa sababu amesinzia, mnyamaza, ngoja niende kwanza tena kwa mganga fulani, nione kama huko kumganga chenyeji tena atanipatia dawa nipate mtoto. Nikusema kwamba ule Mungu ambaye kwanza alikubariki na nyumba, amekubariki na mtoto, hautambui ile uwezo ambayo ilionekana kwako na muujiza ya kwamba amekupatia nyumba, amekupatia mtoto, lakini kwa masikio yako magumu, kutokushukuru, kutokuelewa uwezo wa Mungu, wewe umeenda kwa njia zako na kule umepata shida. Kisha tena nyuma utafika, Mungu nisamee. Inatubidi sisi wa Kristo tupate Yesu na tujue ya kwamba yeye anaweza yote. Tusimfuate kwa unafiki. Maana siku ile Mungu anatuambia mlifanya yote kwa tamaa zenu, kwa kujipendeza. Na ya maana tusifanye kazi ya Mungu kwa kufurahisha wanadamu. Tufanye kazi ili tujulikane na Mungu ya kwamba tuko wana wake, tunafanya kazi yake, na siku moja tutapata taji ya uzima huko mbinguni. Lakini watu leo wamefanya kazi mtu fulani anaonyesha kudogorali, anaona hapa ataona niko mtu mbaya, ama kama sifanye hivi mchungaji hatanipenda, kama sifanye hivi mtu wangu akaza. Fanya kazi vile Mungu anataka. Usifanye kazi kwa kufurahisha watu, kwa kufurahisha macho ya watu, lakini fanya kazi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Ijulikane kwamba Mungu ananitambua ya kwamba nafanya kazi ya Mungu. Najua ya kwamba maneno hili imefika kwako na ni kwako kujitambua, kujua siko katika mapenzi ya Mungu, ama niko katika kanisa lakini na kitu fulani ambacho ninajitumania. Mungu akusaidie upate kutambua ya kwamba yeye ni mweza yote, anatosha, na ulie ndani ya Yesu haushindi kitu, inaweza yote. Mungu akubariki na kuokoa. Ukosefu wa kazi, maisha ya upangai, ukosa mume dada, ukosefu wa uzazi, suluhisho ni moja, amini Muumba wako. Ukiomba kwa kweli na pia katika roho, kwa muda wake maombi yatajibiwa. Ayatendayo Bwana, ayatendayo Bwana, shukuriwe. Ayatendayo Bwana, ayatendayo Bwana, shukuriwe. Anayenilinda, anayenipangia ufalme wa wafalme, Mungu asiyeshindwa. Neema yake Bwana ndiyo yatosha kwangu, mahitaji yangu yote ni yeye ndiye jibu. Aliniokoa, anajua yanifayo, kwa roho yangu hata maisha